Sudeći po broju pregleda, vjerovatno niste gledali na Iz fajlova detektiva Harrigana. Moj saradnik Azur i ja. Stalno je imao nekakvu knjigu u rukama. Terorizira moje stanare. Indikator! Nekolicina naših najstarijih, najvrijednijih stupova zajednice već je pala u ruke tog Nitkova. Prihvatit ću ovaj slučaj već od danas. Unajmio me predsjednik kućnog savjeta. Sada već prije nekih 9 godina. Gdje ste dosad? Pola ih je ovdje umješano u sve ovo. Iz koje vi institucije dolazite? Pogotovo onaj drznik, agent ordera. Agent nas sve nadgleda. Nikada si ne zna šta može biti važan trag, zar ne? Taj samo trči od sprata do sprata, odvrčući i zavrčući sijalice, prebrojavajući proklete šaltere. Mediji imaju tendenciju da preuveličavaju stvari, shvaćate? Ja sam detektiv Harrigan, detektiv John Harrigan. I ovo je jedan od mojih fajlova. Vi ste zacijela onaj detektiv Harrigan o kome čitava ovdašnji komšiluk priča. A ko ste uopće vi? Uopće? Nadine Mujakić-Dolić, novinarka ekstraordiner. Pišem za hronični tjednik. Znači, lokalni tisak je već nanjušio osinje gnijezdo. Ne bi me čudilo da već imate priču. Možda ste skoro imali priliku da pročitate članak o labilnom mljekaru koji se 18 sati gušio u bunaru jer je to tako htio. Ne, nisam. To sam ja napisala. Labilan kažete, a u bunaru je to radio. A mogućno ste kradom pročitali istoriju o bezbožniku i gadu koji je davao ljudima pogrešne smjernice ne bi li ovi umrli. Ponovo ću morat reći ne. I to sam ja napisala. To je baš divno, Nadine. A da kojim slučajem niste krajičkom oka onako usput pročitali horifičan propritak o nesrećniku koji je uzrujan radi ukradena parking mjesta nasred parkirališta te usred bijela dana rezao sebi vene polupraznom tablom analgetika? Nisam ni to, ali dajte da pogodim. I to ste vi napisali. Zapravo i nisam. To je napisao moj kolega, ali zahvaljujući mojemu researchu. Gospođo. Ne čitaš ništa, ha? A zašto bi uopće pamtio vašu priču uopće? Gospođo, ja bi sada idem. Ja uvijek imam priču. Priče su svuda oko nas. Ne bi li ste mi vi ispričali svoju? Šta mislite o piću? Zna biti dosta relaksirajuće ako se konzumira rjeđe, te u umjerenim količinama. Nego slušajte, Nadina. Imam jednu vijest za vas. A jeli? Brzo, recite mi. Gonite se i vi i vaše priče. Poznajem takve poput vas, pa ih i prezirem. Vidi se na vama da biste prodali i vlastitu majku za priču ili prepritak, Nadina. Nisam li ti rekao da se kloniš mojih čestitih stanara i onih koji skrbe o njima? Teli Nitkoviće. Vidiš li ti Teli Nitkoviće? Imam i ja pravo da nešto napišem. I u mojoj zgradi niko nema pravo da piše. Zar ti to već nisam rekao, Nadine? Jel se snima ovo? Jel snimaš? Jel se snimaš? Držim po jednu ovakvu na svim neparnim spratovima. Umalo da zaboravim. Pored stanara, možda bi bilo bitno za vašu istragu da porazgovarate i sa domarom. Domar? A gdje mogu naći tog domara? On živi dole u podrumu. U podrumu zgrade. Morao sam vam spomenuti i njega. Nikada se ne zna šta može biti važan trag. Naravno. Ali pustite mene da sudim o tome. Ali s druge strane, ne bih se puno oslanjao na to šta će vam taj reći. Zamislite,
voli da čisti zgradu samo noću. Njega odavno imam uposlenog. Jeftin je, ne pita mnogo i uvijek odradi svoj posao. Zamislite, voli da... Uzet ću to u obzir. Iako ste vi sasvim jedan običan predsjednik. Idite k vragu, prokleti hipokrite. Ali moram dodati da je bilo i žrtava. Žrtava? Da, žrtava! Rekli ste mi to prije 10 godina. Recite vi meni danas, nakon svih ovih godina. Kako napreduje istraga? Traljavo. Ha? Traljavo, Teodorus. Ali napravio sam par koraka. To su odlične vijesti, to su odlične vijesti. To su odlične vijesti, to su odlične vijesti. Moram vas pohvaliti da nadzilazite vašu reputaciju. Znao sam da se možemo osloniti na vas i vašu efikasnost. Hvala vam na tim iskrenim i toplim riječima, gospodine Teodorus. Šta bi ovdašnji kućni savjet bez vas i vaših savjeta, pitam se. Pitam se. Bez vašega vođstva. Pa čujte, ne bi oni ništa, ne bi oni niđe. Njih nema bez mene. Stvari, bilo bi, ali dosta manje. Ova zgrada je moje sve. Bio sam ovdje od početka, kada su se kopali i izlijevali prvi temelj. Kad su i prve žrtve pale. Kako mislite prve žrtve? Ovdje su stalno neke žrtve. Pa tokom izgradnje, Harry, tokom izgradnje. Na gradilištu se desilo par nezgoda. Kad su i prve žrtve pale. Neki nesrećnici već tad padoše u građevinski nam bezdan. I evo mene danas, tu stojim ispred vas, a vi stojite tu unutar ove zgrade. Unutar ova moćna zdanja. Magnificijentna je, nije li? Pa priznaću da ima nešto osobito u njome. Još samo da prekrećimo na 11. Osjećam se ko da bijah ovdje eonima. Čuvar, skrbnik. Neumornih očiju, odlučna srca. Uvijek u pripravnosti. Uvijek spreman učiniti ono na što su samo rijetki spremni. Ali jednoga dana otići ću i ja. Umrijet ću i ja jednom. Neizbježno je da ćemo prije ili kasnije svi mi otići nekamo u nigdje. Ljudi prolaze, životi odlaze. Nikada ne gubi stazu ispred sebe. Pa i onda kada svjetla nestane, ti stani. Sačekaj. Ponadaj se. Neko će naići sa lanternom i pokazati ti put. Možda bi sad bio dobar trenutak da prestanete recitirati tu sentimentalnu patetiku. Pustite da se vratim svome poslu. Malo da zaboravim. Onaj prokletnik. Indikator. Posljednje vrijeme je počeo da napada i mlado. Nekolicina naših najmlađih, najkrhkijih potpornih reda zajednice već je pala u ruke tog Nitkova. Tog Nitko! Počeo je da se mijenja. Mijenja patern.
Uobrazio se. Postao nemaran. Misli da mu nema ravna. Ne liči na njega. Ovo mi dolazi kao iznenađenje. Šta ćete, tako nam je. Moram priznati da se ovo nikako ne podudara sa psihološkim profilom kojeg sam izradio zajedno sa svojim asistentom Alenom. Mislite na Azura? Da, mislim i na nje. Morao sam doći. A tako znači? Baš si morao, gade. Počeo je napada i Mlado. Teško je sve to. Sve te izgubljene godine. Odluke usred teribilne oluje. Misliš li da smo postupili ispravno one kobne 2005. Misliš li da smo postupili ispravno? Postupili smo jer smo morali. A morali smo jer jednostavno jesmo. Da, jesmo. Ponekad, Alene, ponekad nas proklinjem što smo se našli u toj poziciji. A ponekad proklinjem samo tebe, gade jedan. Prošli smo mi kroz gori. Mnogo gori. Sjećaš se? Da, sjećam se. A šta ćemo sa njim? Pustit ćemo ga da napravi prvi potez. Kuda ćemo? Vozi do vraga, Azure. Vozi do vraga.